लाखों और करोड़ों दुरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पर और आपकी आल पर। हर तरफ गम की फिजाओं में उदासी छाई, सुबह सादात पे अब शाम गरीबां आई। दर्द वालो सुनो, खूने शहीदां की सदा, हमने इस्लाम की खातिर है शहादत पाई। और ख़वातीन हरम करती थी फरियादो फिगा, हाय बाबा कोई कहती, कोई हाय भाई। नाज़रीन इकराम, हर दिन के बाद रात और हर सुबह की शाम होती है, मगर वो रात और वो शाम जो मुहर्रम की 10 तारीख को कूफा के तपते हुए रेगिस्तान और करबला के खूनी मैदान में आले नबी और औलादे अली पर आई, उसकी हर साथ तस्वीर गम बनकर रहती दुनिया तक नस्ल इंसानी के दिलों को तड़पाती रहेगी। उसके तसव्वुर से मुसलमानों के जिगर जलते रहेंगे और अहले ईमान की आंखों से आंसू बहते रहेंगे। सानिए ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने तवील सजदा से सर उठाया तो सूरज अहले बैत की मजलूमी पर रोता हुआ गरूब हो चुका था। उसकी किरणें शहीदों पर आंसू बहाती हुई तारीक हो चुकी थी। यजीद का तमाम लश्कर चमनिस्तान ज़हरा को लूट कर इतरत पैगंबर को ज़िबा करके पाक सैयदानियों के खैमे जलाकर और दोषे मुस्तफ़ा के असवार का सर नेज़े पर चढ़ाकर सो चुका था। करबला की रेत शहीदों के खून को जज़ब कर चुकी थी। अब्बास अलमदार के बाजू कलम हो चुके थे। अमीर कासिम की जवानी लुट चुकी थी। अकबर की लाश के टुकड़े हो चुके थे। तस्बीह के दाने खाक में मिल चुके थे। आले रसूल के लाशें बेगौरो कफन पड़े थे। शहीदों के खून से खाके करबला सैराब हो चुकी थी और इमाम पाक का सर अक़दस नेज़े पर कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। हमारे यहाँ कोई गरीब से गरीब, मुफलिस से मुफलिस, बेगाना से बेगाना और बुरे से बुरा आदमी भी मर जाए तो उसके घर वाले 3 दिन तक सोग की फूड़ी बिछा देते हैं। फिर मरने वाले के खेशो अकारब, दोस्तों अहबाब और वाकिफ व नावाकिफ लोग ताज़ियत के लिए आते हैं, इजहार अफसोस करते हैं, आंसू बहाते हैं और पुरसा देते हैं। मगर गदाओं को शहंशाह कर देने वाले, तस्नीमो कौसर के मालिक, बागे जन्नत के सरदार, आयाते ततहीर के वारिस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के नवासे, अली करमल्लाहु वजहुल करीम के नूरे नज़र और फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के लख्ते जिगर, दीनो इस्लाम की हिफाजत, हक्को सदाकत की पासबानी और अजमत कुरान की रखवाली की खातिर मैदान करबला में शहीद होते हैं, तो कोई सोग मनाने वाला नहीं, कोई आंसू बहाने वाला नहीं और कोई पुरसा देने वाला नहीं। नहीं तो ना सही, इसलिए कि ये नफूस कुदसिया, ये पाक घराना और ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के नवासे सिर्फ इंसानों के सोग बनाने के मोहताज ही नहीं थे, बल्कि इनका सोग तो जमीनो आसमान ने मनाया। शम्सो कमर की रोशनी मदम पड़ गई, फर्शो अरश रोए, जन्नत की हूरें तड़पी, जिन्नात ने नोहा किया, फरिश्तों ने आहें भरी और खुद इमामुल अंबिया पुरसा देने के लिए मैदान करबला में तशरीफ लाए। यही नहीं, बल्कि उस दिन सूरज गहना गया, 6 माह तक आसमान के किनारे सुर्ख रहे, 7 दिन तक दुनिया में अंधेरा छाया रहा, सितारे आपस में टकराए, बैतुल मुकद्दस के हर पत्थर से ताज़ा खून के फवारे निकले। शामे गरीबा के खौफनाक अंधेरों ने मैदान करबला को जब पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया और रात की तारीकी कूफा के रेगिस्तान में जब मुकम्मल तौर पर मुसल्लत हो गई, तो इमाम पाक की हमशीरा ने फटी हुई कनात सर पर ओढ़ी और जले हुए खैमे के टुकड़े का पर्दा बनाकर शमशीर हैदरी हाथ में लेकर लाशों को इकट्ठा करके पहरा देने लगी। आधी रात हो गई तो बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा ने देखा कि एक घुड़सवार लाशों के गिर्द चक्कर लगा रहा है। सैयदा ने हैरान होकर पूछा कि आप कौन हैं और लाशों के गिर्द चक्कर क्यों लगा रहे हैं। असवार ने पूछा कि बीबी ये लाशें किन की हैं।
زہرا جائی نے جواب دیا، یہ علی اکبر کی لاش ہے اور یہ علی اصغر کی۔ سوار نے پھر پوچھا کہ اے بی بی، یہ دو چھوٹی چھوٹی لاشیں کن کی ہیں؟ سیدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ یہ مجھ غریب کے بچے ہیں۔ فاطمہ کی لاڈلی کا جواب سن کر اسوار جانے لگا تو بی بی نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور پوچھا کہ اے اسوار، تو بھی تو بتا، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کیوں آیا ہے؟ سوار نے چہرہ سے نقاب اٹھایا اور فرمایا کہ بیٹی، میں تجھ غریب کا نانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ تو پھر امام عالی مقام کی یاد کو سال کے 10 دنوں میں محدود کر دینا نا انصافی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اور نسل انسانی سے کہتا ہوں اور پھر تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ آؤ، اگر دنیا میں عزت و آبرو کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو غم حسین میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو جاؤ۔ تمہاری رگ رگ میں یہ صدمہ سما جائے، تمہارے خون کے ایک ایک قطرے سے غم حسین کا دریا ابل پڑے۔ آخر رات کٹ گئی، اور کیسے کٹی یہ زینب سلام اللہ علیہا کے دل سے پوچھو، یا شہر بانو کی آنکھوں سے، یا عابد کے جگر سے پوچھو۔ نہیں نہیں، یہ دوش مصطفیٰ سے پوچھو، یا آغوش فاطمہ سے، یا نگاہ علی سے پوچھو، یا روح فطرت سے۔ صبح ہوئی تو کوفہ کے ریگستان میں علی عابد سلام اللہ علیہ کی صدائے توحید و رسالت گونج اٹھی، اور بیمار سید نے میدان کربلا میں دنیا کو یہ بتا دیا کہ آل مصطفیٰ پر پانی بند کر کے ان کو تڑپایا تو جا سکتا ہے، لیکن خانہ سادات سے توحید و رسالت کی صدائے حق کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ اور انتہائی مظلومی و بے کسی کے عالم میں بھی اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے کے باوجود بھی، اور جان سوز صدموں سے چور چور ہو جانے کے بعد بھی، ایک سید کے گھر سے حق و صداقت کی آواز آتی رہے گی۔ عابد بیمار نے کربل میں کیا کیا دیکھا، گھر لٹا، قید ہوا اور باپ کا لاشا دیکھا۔ خود خدا کو بھی تھا جس کی چادر کا لحاظ، آج اس سیدہ زینب کو بے پردہ دیکھا۔ علی اصغر کے حلق پر ستم کا لگنا اور تپتی ہوئی ریت پہ اکبر کو تڑپتا دیکھا۔ آل اطہار کے جلتے ہوئے خیموں کا دھواں، اور پھر شام کی قید میں سکینہ کا جنازہ دیکھا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور آپ کی آل پر۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ شہدائے کرب و بلا کے راستہ پر رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔